Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin dan muslimat tumpih kang Allah hormat. Alhamdulillah. Pada waktu ini nan yahulan pau hasabu mudzakarah untuk gay tumpih kau menafat menyu. Nên mau tu thầy pak waktu ini kami jai mengeng sebab kong ngap gai Allah Subhanahu wa taala maaf ampun hatom tusa phong thầy. Tisa nên taubat dan istighfar na pak Allah Subhanahu wa taala meng tusa kong thầy hau ngak terus mai blau. Allah Subhanahu wa taala hu firman di dalam surah Ali Imran ayat atau Cloud Mơ dan Cloud Nam Hong firman Allah Subhanahu wa ta'ala hatta mong a'udzu billahi minasy syaithanir rajim walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum wa dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mana ayat nan ya Allah Subhanahu wa taala firman lai dan agang kong dal hapin halai phong yu ngak paka fahisha yakni paka tusa prong au zalamu anfusahum atau phong nyu ngak zalam na pak go phong tong pi nyu yakni meng tusa sit zakarullah taplah phong nyu hatai na pak Allah Subhanahu wa taala fastaghfaru li dzunubihim dan phong nyu kenenan lekau istighfar na pak Allah Subhanahu wa taala meng hatom tusa kong phong nyu hau ngak plonan Allah Subhanahu wa ta'ala hu chót chis nolai wa may yaghfiru dzunuba dan hai kong ai af ampon hatom tusa tong pi nan jawab nolai timatao illallah melainkan ta Allah Subhanahu wa ta'ala hagang kong maaf ampon pa hatom tusa kong manusia atau kong holan yu hau ngak tu plonan walam yusiru ala ma fa'alu dan phong tong pi nyodan ti hau tao ngak atau maksiat tong pinan wa hum ya'lamun wal hal phong tong pinyo hu thao plo yakni hu thao plo lại tong vơ kong to mai plo nan nên chưa tong vơ maksiat dan tusa hang Allah Subhanahu wa ta'ala ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim phong tong pinyo nan ye hau tatul pu taop senang mong Allah Subhanahu wa ta'ala hong pu af ampon mong pau tong pi nyu wa jannatun tajri min tahtihal anhar dan hau tatul syurga Allah Subhanahu wa ta'ala kong dal mata kong e duit ti male nyu khalidina fiha hong tong pi nyu to kakal ti dalam syurga wa ni'ma ajrul amilin dan yah nikmat kong Allah Subhanahu wa ta'ala hui taop senang dapat agang kong da nyu hau ngak meng amalan tusa kong gup hau ngak tu mai blo dan gup keninan hau hi telap mai taubat hong Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya nanti dalam ayat ni Allah Subhanahu wa ta'ala hui khan mong gang kong dal phian ngak chong hong Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun pu ngak chong nan chưa prophet tu sa set atau pu ngak chong nan chưa prophet tu sa prong hatai menggup thao lại tong vơ tong pi nan ngak nan nyu chương maksiat hong Allah Subhanahu wa ta'ala hong tong pi nyu lekau istighfar dan taubat napa Allah Subhanahu wa ta'ala yanan Allah Subhanahu wa ta'ala maaf ampon hatom tusa phong nyu kong ngak to mai plo ya la phong tong pi nyu thao yanan taplo hukan danan okai Allah Subhanahu wa ta'ala hui belasan dapat phong tong pi nyu nan ya syurga kong mate nikmat lo di dalam nyu yau ka
di dalam syurga nan mata kong kong duit ti melenyo dan phong tempih nyo hoto kakal di dalam syurga dan lo naga meng nikmat agang kong dal hoto mau di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya nanti riya hasa ayat ni nan ya Allah Subhanahu wa taala chumruñ gai gang kong dal phen ngak maksiat hong Allah Subhanahu wa taala gai lakau istighfar dan tetul komhah kong dal gop hoi ngak terus meblo yanan Allah Subhanahu wa taala akan himaf ampon hatom tusa gang kong ngak chu chong ploh nan ya ka hasa ayat ke kong Allah Subhanahu wa taala hum yai na pa phong gang kong dal klek gặp ai gang meng lekai atau kemai kong Allah Subhanahu wa taala hu firman la faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim surah al-maidah ayat 99 Yin di dalam ayat ni dan ya Allah Subhanahu wa taala hui khan ở pak gang kong klek mengelkai atau kemai yanan dia balai faman taba min ba'di zulmihi maka hai không đời nhu taubat hatai mong nhu ngak pakau zalim yani zalim kong đời nhu chlien pien na pak bokol lai hagang nan kong nhu klek nan wa aslaha hatai monan nhu kai prai gup ba mekpek di jalan kong Allah Subhanahu wa taala ridha fa innallaha yatubu alaihi maka sebab Allah Subhanahu wa taala tetul pak taubat kong đời nhu terlop mai vợ nan innallaha ghafurur rahim sebab Allah Subhanahu wa taala nan pau kong maaf ampun dan phat anit ganam di dalam ayat ini nan ya Allah Subhanahu wa taala chumruñ dan khan ya pak gang kong dal phen ngak maksiat walaupun tusan sid atau tusan nan chưa prophet tusan prong hatai menggup thao ka trai le ngak nan chong hong Allah Subhanahu wa taala tập lo kai pra gup khan hu siam kau wa nan dan tetul kamha hong Allah Subhanahu wa taala nan Allah Subhanahu wa taala maaf ampun pak hatom tusanyu kayo Allah Subhanahu wa taala mata sifat lohlia mata sifat nit ganam na pak hulanyu yanan tu riya ayat tang tua ka ngok ni chumruñ prai tang pih kau lakau istighfar dan taubat na pak Allah Subhanahu wa taala yahla tong vơ kong tengah nan ke thao le nyu chong hong pup kop daរបស់ Allah Subhanahu wa taala amalan ti tua kong dal ngak brai Allah Subhanahu wa taala af ampon pak tusa trai nan yeh trai taqwa dan huai na pak Allah Subhanahu wa taala tipe kong dal trai kaninan to tilpi kong zahir atau to tilpi kong tenau yanan gang kong taqwa gang kong huai chong hong Allah Subhanahu wa taala huai pak hakik kong Allah Subhanahu wa taala hu kha senyap lo walaupun gum kene to tilpi tenau atau to tilpi tedang to chke gum huai ngak paka maksiat hong Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala qam af ampon ngai pak tusa robahnya ya ke firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mulk ayat 32 firman Allah Subhanahu wa taala innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir dan sebab agak-agak kong dalnyu hui napa Allah Subhanahu wa taala hong tadau hau pak phong tong pi nyonan nan ye pu maaf ampon mong Allah Subhanahu wa taala dan hukan donan okai phong yung kenenan hau tatul pahla kongkong mang Allah Subhanahu wa taala yanan pu hui napa Allah Subhanahu wa taala teraim kenenan chke gup trai hui gup trai le di dalam paka maksiat paka chu dan paka chong hong Allah Subhanahu wa taala tu teraim kenen to tilpi tadau tilpi choa atau to tilpi kong zahir kong manusia boh ko teraim kenen to aksa to ka pia gup huai tan ngak paka kong chu chong hong Allah Subhanahu wa taala ya le trai to senang to pakam gup trai yanan maka Allah Subhanahu wa taala senyala maaf ampun pak tusa trai
dan hukan donan okai hatai maaf ampun ya Allah Subhanahu wa taala pembelasan pahala kong phot prong ke amalan tiklau kong dah ngap Allah Subhanahu wa taala maaf ampun gai pak tusa phong gai nan ya ku raksa semyang harai hamlam lemur waktu Yanan trai tong pikah hubar malum ya la semyang harai hamlam lemur waktu nyu rukun rukun Islam dan trai hubar malum ka la semyang nan nyu hasa ibadat kong Allah Subhanahu wa taala akan hijumgah nyu telau gang papih di harai kiamat mengamalan hulan nyu gang kong da semyang penini hon sempurna maka amalan kai ko gang tutot tuinan kai tapi tu nawa ya la pu semyang rabah teraim kenan hau sempurna awa amal kai nan ka ia tuinan kai ke apa hasa hadis kong da riwayat Imam Bukhari dan Muslim kong da Nabi sallallahu alaihi wasallam hau bersabda la ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum taghsilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'un qalu la yabqa min daranihi syai' qala fadzalika mathalus salawatil khams yamhullahu bihinnal khataya Yanan makna hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam husun apa phong sahabat la ara'aitum phong hơi dal bah yau habagai yah la mate kong kong to ti na pah bang hagang bang phong tong pi hư tập lo tong pi hư cái này nấn mình nay nhú lembu bang telam hagai hamlam adakah la lim cái này nhiều to cái ó ti ngọ của phong hư phong sahabat radhiyallahu anhum hu jawab lại hum ta la lim to dom ngọ gục kẹo bên đó Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kau sabda ta na cái lại fadzalika mathalus salawatil khams yamhullahu bihinnal khataya bermakna la yau nan gai temsal yau ka semyang hagai hamlam lemur waktu Allah Subhanahu wa taala hapau hatom tusa phong hư kong te ya nan tusa kong phong trai metem kenan ke Allah Subhanahu wa taala akan hipaunya akan hipalhiunya wa ya lai phong trai tong pikau raksa semyang lemur waktu di dalam hagai hamlam nan Yanan semyang rabah trai hagai hamlam mengcenlah antara waktu hasa dan waktu hasa Yanan hatai mung trai semyang belah cenlah menghatai mung semyang sai ke natal waktu hasa kenan ya lai trai kenan mate pen ngak maksiat taploh trai kenan tal waktu hatai mung nan ke trai no semyang yanan tusa kong trai ngak ti antara dan Allah Subhanahu wa taala maaf ampun pak phong trai tong pikau dan hadis lolo kong da mate sebut di dalam bu maaf ampun kong da Allah Subhanahu wa taala hum maaf ampun apa agang kong semyang nan Yanan mengamalan kong ngak gai Allah Subhanahu wa taala becuh pak tusa atau maaf ampun pak tusa trai nên je trai mui esmyang bai nyu hau sempurna esmyang kong da genap tang mung fardu ten sunat di dalam nyu kong da Nabi sallallahu alaihi wasallam hukta mong rabi rabab esmyang dan hatai mong Nabi sallallahu alaihi wasallam hukta bla nan ya Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu kadhu ulang esmyang kong da Nabi sallallahu alaihi wasallam hukta bla nan kong riwayat hasa hadis mong Uthman bin Affan radhiyallahu anhu hulai kadhu bah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mực esmyang giao cái esmyang kong cần mực cái ý này nè cái đầu sập lên nền tập lót cái này có hồi lệ cái lời man tawatta'a hakadha ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa kanat salatuhu wa mashyuhu ila al-masjid nafilah riwayat Imam Muslim Yanan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu kad hubah Nabi sallallahu alaihi wasallam mực esmyang tập lót cái này mực esmyang kong kad boh
Nabi sallallahu alaihi wasallam mực nan kan mực ulang về gần yêu con gần sủa kan lệ ta Nabi sallallahu alaihi wasallam mực esmeng ya apa về nan kan kau đau hay yong tập lo kan kan nan kau hau mực esmeng về gần con sủa kan yêu thì dalam esmeng nan je con theo hậu bậc maklum mengsifat mực esmeng con Nabi sallallahu alaihi wasallam hộc ta nên giờ trai kan nan baik bismillah tập lo trai gel mong dengan abah trai cứ semnon nyu cloud bang dan trai kan mực e chạy từng dengan dan trai klong pa sepi hong trai cứ e tmau di dalam tung mong e hak bang nan dan tengah yo nan cloud bang atai mong nan cứ trai kan nan gel bo cloud bang dan trai kan nan gel dengan hingga matal kukiang semnon nyu cloud bang dan yang gai mực e chạy ngồi dengan belum napkah e kla mong cái bộ cờ nào là tal kato dan telop me vợ tal cờ nào giờ con mực ngân trái chạy thì làm nhờ dan mực ngân đường cái này mong pan kato sẽ cơ mà tal cờ nào thì ngồi dòng nhờ kato bảo cái sinh đồn nhiều hạ bán dan cái này nên gel lê cái tông tua cả cloud bằng hong cái này nên chỉ lẽ thì về công đời thì nghe amalan tông pin nàyอย่างนั้นระเบียบอบมือเยาวนี้นั่นเยอะคือชื่อระเบียบอบของได้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮุบตามองระเบียบอบอิสเมียงแต่อย่างนั้นไงอุสมานอิบนุอัฟฟานรดิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุกัดฮุบตาที่ตามภาษาฮะดีษระบอกกันมองสิฟาตมืออิสเมียงกองกันมือไปอย่างอีนั้นแต่บล็อกกันหัวเลยเปล่ามันตะวัดต่อฮากาซาให้เยอะอยู่มืออิสเมียงเยาวนี้ในยาวฮักเกของเดียฮุสบัดมากันไหนGufira lahu ma taqaddama min dhanbihi yang af ampun pak tu yang af ampun pak tusa nyu kong troh mai blo wa kanat salatuhu wa mashyuhu ila al masjid nafilah dan janan gai phuk semiang nyu dan phuk kepek nyu nao masjid nan yang patham pahla pe nyu chia pahla sunnat inan hadis ni kene riwayat Imam Muslim rahimahullahอย่างนั้นที่ตามหะดีษนี้ใจขันเลยแรงของมือเอสเมียงของสมปรณายาวกับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮุบตายาวกับอุสมานอิบนุอัฟฟานรดิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุเฮาหิมือกับอีนั่นกันไหนอีนั้นแรงของมือเอสเมียงของสมปรณายาวนี้นั่นแรงนั้นเฮาตะตุลผู้มาอัฟอัมปอนมังอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى แต่ละเปนักผู้เสมียงแต่ผู้กระเปะแนวมัสยิดกันนี้ก็แรงปัดแทมปัลลาไปติงอนั่นก็แกงของได้มือเอสเมียงเดือแต่ฟอร์ดูมือเอสเมียงเดิมอยู่เกี่ยวบ่เกี่ยวตึงเงินอวกเกาะเดินเกี่ยวเลยมือแต่เดือฟอร์ดูอย่างนั้นมาการเขาการซัมปรนาเอาเอสเมียงเขาการขนบจุงจรอยเอาเอสเมียงประโยชน์ที่ตามหะดีษนี้และขั้นระบายยูนั่นเยอะมือเอสเมียงของซัมปรนากองมาเตะที่ตามยูฟอร์ดูมือเอสเมียงdan sunatที่เป็นของมือเอสเมียงอย่างนั้นอย่าละเกิดขันกันในเรื่องอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อัฟอัมปอนปะเตยตั้งปีเก้าห้องสปอบเตยมือเอสเมียงกันในนั้นเตยเฮาสัมปรณะเตยเฮาตะตัวผู้อัฟอัมปอนมังอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى แต่อย่างนั้นไงหาไทยมงเตยมือเอสเมียงบล็อกเตยกันในนั้นเตยอยากซิกเกตแต่ละครั้งว่าตัวอาของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى kong nyu chi hasa sebab atau chi hasa amalan mengamalan kong ngak berai Allah Subhanahu wa taala maaf ampun pak tusa tegai kong hasa hadis matati dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah kong Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la ma minkum min ahadin yatawadda fayublighu aw yusbighul wudu thumma yaqul ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya bermakna là thì mà thế harang mong phong từng pi hư mưa esmeng hong pasamparna pa esmeng tablo hatai munan yul tu alai ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh melingkan gang pah pak nyu pah bang syurga tong tepan nyu temau tui pah bang lai ko hauอย่างนั้นตัวเรียกหายที่นี้ที่ใจข้านละผู้มือเอสเมียงโลห้องสมปรณาเดินเกลียวเก้าดูอาหาตายมุงเตมือเอสเมียงโลกกันนี้นั้น
ngạ với Allah subhanahu wa ta'ala ác nụ nhát với cái tâm ư syurga tùy bạc bằng tông pan nấn bạc bằng lại có thể ai tâm ư hấu tùy tay thì khẩn giờ nên gan còn ai tâm ư bạc bằng giờ nên gan còn ai tâm ư syurga Allah subhanahu wa ta'ala hấu lúc ra tại hùng tại tu sao giờ nên từ cái hadith này cứ to thời atau khan mà bạn thời tông pi cao lấy Allah subhanahu wa ta'ala af ampon bởi thời tông pi tu sa thời còn ngạ tao mày blog nào gan còn hậu tu sa ao nên nhớ còn ai tham ưu syurga Allah subhanahu wa ta'ala hậu giờ đến bác băng syurga tông pan này thì ai play qua tham ưu thì bác băng lại có hậu thì tay thì khẩn amalan hasan cái còn ngạ bởi thời tông pi cao hậu tatul của af ampon mong Allah subhanahu wa ta'ala nên nhớ thời thì kiết thì pe còn đây cái chậu khăn eo và thế không bắt malum nhớ là group thứ hai chậu khăn eo ta làm hagai này cứ lồ bằng vậy nên giờ là gal pe còn đây thì chậu khăn eo cho nên là cao tu a nợ bạn Allah subhanahu wa ta'ala atau cái zikir thì pe còn thể chậu khăn eo nên như từ hậu tatul của af ampon mong Allah subhanahu wa ta'ala mong tu sa cái còn ngạt còn mẹp lòng ya hasan hadith còn đây Nabi sallallahu alaihi wasallam hu bersabda lại من لبث ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر حديث riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah. Vì nên di dalam hadis ini bermakna nyulai hai như chậu khăn eo tập lô nyulai alhamdulillah الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. Doa con trai trong phía cao hộp malum nên giờ doa thì về chậu khăn eo. Ý nên gan con đai về con đai như chậu khăn eo nhiều zikir atau doa pak hasa doa ní nên giờ tu sa nhiều con trai mà blog gang maaf ampon pak nhiều. Dan giờ nên gây tu sa nhiều con đai thì hậu ca ngẹ ồ. Cho nên ý bảo làผู้belasan mong Allah subhanahu wa ta'ala ผู้ af ampon mong Allah subhanahu wa ta'ala សម្រាប់ថ្ងៃนั้นគឺញូជើងកងបួនស្នាំងសម្រាប់ផងថ្ងៃយ៉ាស់លែថ្ងៃកនេះនឹងខិនព្រោះ Allah subhanahu wa ta'ala af ampon យានឹងថ្ងៃយោអាម៉ាល់ប៉ាន់ប៉ហាសាហាឌីសនេះឥនឹងហាសាអាម៉ាឡានថ្ងៃកងដែលញូជើអាម៉ាឡានកងដែលងាក់ព្រោះ Allah subhanahu wa ta'ala af ampon ប៉ទុសាថ្ងៃnên nhớ cái zikir atau kau doa hatai mong cái bằng makanan lo. Ya hasan hadis kong riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah gai kong Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la man akala ta'aman thumma qala alhamdulillahilladzi at'amani hadha at-ta'am wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkharu. Bermakna nyulai hai nyu bang makanan tablah nyulai alhamdulillah alladzi at'amani hadha at-ta'am wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah. Tantau yang maaf ampon pak tu sa tong pinyu kong toh meblo dan tu sa kong ti hoka ngao. Cho nên ibah là amalan còn ngáp với Allah subhanahu wa ta'ala af ampon pak tu sa trời nên mình theo lô tên mong trong năm phụ còn buôn sang còn trời ai ngại như hầu gal gai nên nhờ giàu có thể husabat giàu có thể mực esnyang gal gai giàu có thể chậu khăn ao gal gai giàu có thể bừng gal gai tên cây nào kề tên như nên gai zikir hatai mong đời trời smiang fortu block có nhiều chi sebab mong sebab con ngạ gai Allah subhanahu wa ta'ala af ampon gai con zikir từ dia hadis con di dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah dan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la man sabbahallah fi duburi kulli salatin thalathan wa thalathin wa hamidallah thalathan wa thalathin wa kabbarallah thalathan wa thalathin fatilka tis'atun wa tis'una وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر حديث رواية إمام مسلم رحمه الله بمعنى لا هاي يتسبح يعني سبحان الله حتى منقل سميع فردور bah nhôm cái này cloud bang dan yutahmid alhamdulillah cloud bang dan yutakbir Allah akbar cloud bang ទាំងពីរนั้นគឺសំនួនញូស្នានplusស្នានបាំងតែបកណាំហាកតោញូហុងកាលីម៉ាឡាអ៊ីឡាហអ៊ីឡឡោះវ៉ាហ្ដាហ៊ូឡាឆារីកឡះលហ៊ុលមុលកូវ៉ាលហ៊ុលហាំឌូវ៉ាហ៊ូអាឡាគុលលីឆៃអ៊ីនកាឌីរហើយឡាយ៉ាណានហើយឡាដឺហាកេកអងសពតមកនេះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាអាហ្វអំប៉នបាក់ទូសាទាំងពីរញូវ៉ាឡៅប៉នទូសាទាំងពីរញូមកនេះnanលោយ៉ាវកាពេញពោះអេតសៃIni hadis ini pada riwayat Imam Muslim rahimahullah. Mengamalan kau ngap gai Allah Subhanahu wa taala maaf ampun pak tusa phong gai nan gai nan ye bu salawat tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cho nên gai tang pi kau ku tai palo salawat neo tengok Nabi gai sallallahu alaihi wasallam. Kayo bu salawat neo tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam nyu chi sebab ko ngap ga Allah Subhanahu wa taala maaf ampun pak tusa phong gai dan nyu chi sebab ngap ga Allah Subhanahu wa taala pau derajat phong gai pe hau sem ke ya qam ta hadis kong da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hu bersabda lai man shalla alayya salatan wahida sallallahu alaihi asyra salawat wa hattat anhu asyru khati'at wa rufi'at lahu asyru darajat Hadis riwayat Imam An-Nasa'i rahimahullah dan Imam Al-Albani rahimahullah hivit amlai le như chi hadis sahih. Mana hadis nan ye Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la hai ye như salawat mai tengok cao hạ bang Allah Subhanahu wa taala gai po xem cư na pak như vợ hap loh bang. Hokan nan oka Allah Subhanahu wa taala pok pak như nan ye hap loh meng Paka kong tusa dan hukan donan okai Allah Subhanahu wa taala pau derajat nyum kenenan haploh derajat meng derajat semke. Jadi di dalam hadis ini bahwa hapinlah dari salawat napa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habang maka Allah Subhanahu wa taala talpo semke mai pak driver haploh dan hapau pak tusa dari kenenan haploh meng tusa yang rabah phong dari dan jangan gai Allah Subhanahu wa taala pamulia xem cơ mai pak phong gai tang pi kau nan haplau mengamalan xem cơ gai jangan phúc con đời gai ngạ tập lo ngap gai Allah Subhanahu wa taala maaf ampun pak tusa gai mata lo gai tetapi hong sebab waktu gai kena nan ye hulan pau đưa taiចំណុចទាំងពីរនេះ Inan insyaallah ya le hau akah hatai ke ulan akan hipau petang mengamalan atau sebab kong ngap ke Allah Subhanahu wa taala maaf ampun pak tusa phong trai Inan alhamdulillah syukur napa Allah Subhanahu wa taala dan hatai munan syukur natal au mai mi wa tais ai tong pi kong tu dan pang majlis pahatai kau ni mengawal batal akhir là kau hong Allah Subhanahu wa taala bởi Allah Subhanahu wa taala nyu patal pu xem cơ mai pak trai tong pi kau là kau hong Allah Subhanahu wa taala bởi Allah Subhanahu wa taala nyu pa atah trai tong pi kau mong chini pu ya kong ta tingo ba halau ni wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam